U pričama koje govore o starom Beogradu ponekad možemo da se pomognemo bogatom fotodokumentacijom. Ali oduvek su postojali gradski prostori od kojih su Beograđani zazirali i sklanjali pogled. U vreme 19. i u prvoj polovini 20. veka prosečni i bogati Beograđani nisu želeli da imaju bilo kakve veze sa jednim od najsiromašnijih krajeva Beograda, Jatagan Malom. Koliko je to brdo bilo mrsko Beograđanima govori upravo činjenica da u detaljnom pretraživanju fotografije Beograda nismo naišli na slike tog mesta. Ipak, ostale su žive priče o Jatagan Mali. Na padinama Maleškog brda, još uvek usečenog između autoputa i železničke pruge koja ide prema stanici Prokop, nalazilo se staro beogradsko naselje Jatagan Mala. Po imenu moglo bi se pomisliti da je reč o opasnom kraju grada, jer je Jatagan reč kojom se naziva Stara turska sablja. U beogradskoj svakodnevici, koje mogu da se sećaju stariji Beograđani, naselje u Jatagan Mali postojalo je sve do 60. godina prošlog veka. Prvi Jataganci zadržali su se na padinama Maleškog brda u vreme Turaka, pa se iz tog vremena zadržalo i ime mesta. Tada su se Romi ovde prvi put zadržali, u udžericama bez bilo kakvih uslova za bilo šta dobro u životu. Da je tada bilo kartona i limova, verovatno bi se tu nalazio neki vid današnjih karton naselja, ali tada su se najprostija skloništa pravila od šiblja, krpa, blata i delova tuđih kuća. Ispod brda, sa padine na kojoj su živeli, otpadne vode i kišnica slivali su se u močvarno tlo gde sada prolazi autoput. Zanimljivo je da su, pored siromašnih stanovnika sa Maleškog brda i pored još siromašnijih iz Jatagan Male, u jednom trenutku bogati Beograđani, u nameri da budu što bliži vladarima Srbije, pošli ka Topčideru i počeli da grade kuće koje su i danas simbol velikog bogatstva. Tako se tu negde nalazila granica između najbogatijih i najsiromašnijih Beograđana. Sa Jatagan Malom je sve, osim onoga što još postoji u ovakvim pričama, završeno 60. godina, kada je počeo da se gradi veliki autoput sa Mostarskom petljom, nekako u isto vreme kada je počeo da se intenzivno gradi i Novi Beograd. Postoje beleške da su Romi iz Jatagan Male prešli u stanove po novobeogradskim naseljima i da je to bio pokušaj integracije ili je to možda bio pokušaj asimilacije romske zajednice u život socijalističkog Beograda. Jedan od zanimljivih podataka u vezi sa ovim mestom je da je Dušan Makavejev sa Jatagan Malom počeo svoj filmski život. Tako se zvao njegov prvi film. Bilo je to početkom 50. godina kada se kao mladi novinar i psiholog bavio kratkim dokumentarnim filmom.